इंडिया जो है वो इस वक्त दुनिया का ट्रेड पार्टनर है। वो न सिर्फ साउथ एशिया का ट्रेड पार्टनर है बल्कि वो दुनिया का ट्रेड पार्टनर है। कश्मीर जो है वो ऑलरेडी सेटल्ड है। कश्मीर का कोई भी मतलब इंटरनेशनल सीन पे कश्मीर कोई भी उसकी बात नहीं कर रहा है। वो सेटल हो चुका है। वो मोदी ने जो है वो एक बहुत ही अच्छे तरीके से उसको सेटल किया हुआ है। समहाउ आप इंडिया के बराबर होना चाहते हैं, जो कि कभी भी नहीं हो सकता है। ना आप जो है वो फिजिकली आप कर सकते हैं, ना जो है वो आप इकोनॉमिकली कर सकते हैं, ना आप मिलिटरीली कर सकते हैं। जो चीन की आबादी है वो थोड़ी सी कम हुई है एक्चुअली, और इंडिया जो है अब नंबर 1 हो जाएगा आबादी के लिहाज से। और जाहिर है वो एक रियलिटी है, उसके साथ आप जो है वो उससे आप इनकार नहीं कर सकते। पाकिस्तान बनाया गया था इलीट्स के लिए। पाकिस्तान जो इलीट्स थे उस वक्त इंडिया में, उन्होंने पाकिस्तान बनाया था अपने लिए। ये अवाम के लिए नहीं बनाया गया है। ठीक है, अवाम तो ऐसे ही इसमें आ गई। जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल भारत वर्सेस पाकिस्तान में। दोस्तों, कुछ साल पहले पाक मीडिया जो पाकिस्तान में होता था वो सच्चाई न दिखाकर हमेशा झूठी खबरें दिखाता रहता था। लेकिन जब से पाकिस्तान धीरे धीरे कंगाली की आगोश में समाता जा रहा है, पाकिस्तान का मीडिया भी सच बोलना शुरू कर चुका है। दोस्तों, पूरा पाकिस्तान कश्मीर के चक्कर में पड़कर बर्बाद हो गया। पाकिस्तान के नेता हमेशा कश्मीर पर बड़े बड़े भाषण देकर सत्ता में आकर जमकर मलाई काटते रहे और जनता का पैसा लूटकर पाकिस्तान को कंगाल बनाते गए। पाकि नेताओं ने कश्मीर के चक्कर में पूरे पाकिस्तान का बंटाधार कर दिया। आज पाकिस्तानी एक एक दाने को लेकर मोहताज हैं। अब पाक मीडिया भी अपनी आवाम को सच बताने में लगा है कि कश्मीर का मुद्दा पूरा ख़त्म हो चुका है। भारत के नरेंद्र मोदी ने कश्मीर को इतना डेवलप कर दिया है कि पूछो ही मत। वहाँ पर जन्नत है और हमारे पाकिस्तान में आटे को लेकर बवाल मचा हुआ है। तो आइए दोस्तों, पूरा वीडियो देखते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक कर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर हमारा सपोर्ट करें। जय हिंद, वंदे मातरम। कश्मीर हमारी शहरग है और फलस्तीन का मसला भी हमारा है। दुनिया के तमाम मसाइल हमारे। अगर कोई मसला हमारा अपना नहीं है तो वो आटा नहीं है। आपके पास पाकिस्तान के इन मसाइल का सर कोई सोल्यूशन है? मैं आपके ऊपर छोड़ देती हूँ, आप जो भी कहना है प्लीज हमें बताइए। पिछले दिनों प्राइम मिनिस्टर ने बात की थी, डायलॉग की इंडिया के साथ रिलेशनशिप की। जाहिर है वो तो एक इंटरनेशनल ऑडियंस के लिए उन्होंने की थी। उसका मतलब बेसिकली उसका कोई खास मकसद था नहीं, ना ही उससे कोई ग्राउंड रियलिटी में कोई चेंज जो है वो उसमें आ सकती है। जो सिचुएशन है वो उसी तरह से रहेगी। सिर्फ इस वक्त ये है कि एक अच्छी बात जो है वो ये है कि लाइन ऑफ कंट्रोल पे एक सीज फायर है जो पिछले 1.5 साल से है, वो एक अच्छी बात है। लेकिन ये उस वक्त होता है जब इकोनॉमी बहुत ज्यादा खराब हो, तो लाइन ऑफ कंट्रोल जो है वो उस वक्त काफी हद तक उस पर मतलब कोई एक्टिविटी उस पर नहीं होती है पाकिस्तान की तरफ से। ये जितने भी मसाइल हैं, ये जो कि नॉन इश्यूज हैं, उसको पाकिस्तान ने इश्यूज बनाया हुआ है। इन नॉन इश्यूज को छोड़ना होगा, जिसमें आपने जाहिर है उसमें कश्मीर जो है वो ऑलरेडी सेटल्ड है। कश्मीर का कोई भी मतलब इंटरनेशनल सीन पे कश्मीर कोई भी उसकी बात नहीं कर रहा है। वो सेटल हो चुका है। वो मोदी ने जो है वो एक बहुत ही अच्छे तरीके से उसको सेटल किया हुआ है। वहां पे ना कोई अपराइजिंग है। बहुत सारे लोग ये कह रहे थे कि 370 के बाद और 35A के बाद जो है बहुत अपराइजिंग होगी और ये होगा वो होगा। कुछ भी नहीं हुआ। हालात जो है वो काफी हद तक नॉर्मल हो चुके हैं कश्मीर में। और वो अगर हालात वहां पे खराब होते हैं तो वो इस वजह से खराब होते हैं कि वो पाकिस्तान की तरफ से क्रॉस बॉर्डर इन्फिल्ट्रेशन होती है। वो काफी हद तक जो है उसको रोके रखा हुआ है अभी तक पाकिस्तान ने, जो कि बहुत अच्छी बात है। क्योंकि अगर आप वो भी करते हैं तो फिर ये है कि इंटरनेशनल सीन पे कोई भी आपकी बात जो है वो मानने को तैयार नहीं होगा। तो इसलिए पाकिस्तान ने बहुत हद तक जो है वो अपने जो एक टेरर एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ फॉरेन पॉलिसी जो है उसको रोके हुआ है इस वक्त। और वो जाहिर इकोनॉमी की वजह से है। ट्रेड जो है वो आपने शुरू करनी होगी, इसमें कोई शक नहीं है। अगर आप इंडिया के साथ ट्रेड नहीं करेंगे, इंडिया जो है वो इस वक्त दुनिया का ट्रेड पार्टनर है। वो न सिर्फ साउथ एशिया का ट्रेड पार्टनर है बल्कि वो दुनिया का ट्रेड पार्टनर है। ठीक है, इस वक्त इंडिया यूएस रिलेशंस जो है वो टॉप पर हैं। यानी यूएस जो है वो बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड है। जाहिर है वो चाइना की वजह से भी है, लेकिन उसकी मेन जो वजह है वो ये है कि इंडिया जो है दैट इज एक उभरता हुआ जो है दैट इज एन इकोनॉमी। वो एक रियलिटी है, उसमें कोई शक नहीं है। आप चाहे कुछ भी करें, उस रियलिटी को आप खत्म नहीं कर सकते हैं। इंडिया की एक बहुत बड़ी रियलिटी है, बहुत बड़ा मार्केट है इंडिया।
اور وہ جو ہے ابھی آپ نے نیوز بھی دیکھی ہوگی کہ جو چین کی آبادی ہے وہ تھوڑی سی کم ہوئی ہے ایکچولی، اور انڈیا جو ہے اب نمبر 1 ہو جائے گا آبادی کے لحاظ سے، اور ظاہر ہے وہ ایک ریالٹی ہے، اس کے ساتھ آپ جو ہے وہ اس سے آپ انکار نہیں کر سکتے ہیں، چاہے آپ کچھ بھی کریں آپ نہ اس کے ساتھ پیرٹی کر سکتے ہیں۔ تو یہ جو مسئلہ ہے یہ ہے پیرٹی کا، پیرٹی کا مطلب یہ ہے کہ آپ انڈیا کے آپ انڈیا کے برابر ہونا چاہتے ہیں، جو کہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا ہے، نہ آپ جو ہے وہ فزیکلی آپ کر سکتے ہیں، نہ جو ہے وہ آپ اکنامکلی کر سکتے ہیں، نہ آپ ملٹریلی کر سکتے ہیں۔ دنیا جو ہے وہ سب کچھ دیکھ رہی ہے، اور اگر آپ پاکستان جتنا بھی جلدی جو ہے وہ اس ریالٹی کو ریئلائز کر لے کہ یہ ایک ریالٹی ہے، اور آپ نے جو ہے وہ ریجنل جو کنیکٹیویٹی ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہے، آپ ریجنل کنیکٹیویٹی کے بغیر کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ آپ نے انڈیا کے ساتھ جو ہے ریلیشنز کو ٹھیک کرنا ہوگا، آپ نے افغانستان کے ساتھ اور ایران کے ساتھ خاص کر ریلیشنز کو ٹھیک کرنا ہوگا۔ وہاں پر چابہار پورٹ ہے، ٹھیک ہے، چابہار پورٹ جو ہے وہ گوادر سے صرف 72 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ چابہار جو ہے یہ انڈیا اور ایران کا جوائنٹ پروجیکٹ ہے، ٹھیک ہے، تو اس میں جو ہے آپ رائیولری کی بجائے کوآپریشن کر لیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے رائیولری کو چھوڑ کے کوآپریشن کی طرف جب تک آپ نہیں آئیں گے، یہ مسائل جو ہے یہ کبھی بھی حل نہیں ہو سکتے۔ جی صاحب، آپ نے بڑی باتیں بتائیں، جو کہا آپ نے بالکل صحیح، یہ اس کو ہم دیکھ رہے ہیں، لیکن اس میں اب یہ دیکھیے نا کہ وہ جو غزوہ ہند والے ہیں انہوں نے آپ کو پتہ ہے جنریشنز کا جو ایک مائنڈ سیٹ بنایا ہے وہ تو ابھی تک وہی ہے۔ تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی پرابلمز کا حل ہمسایہ ممالک کے پاس بھی ہو سکتا ہے بجائے اس کے کہ ہم امریکہ یا سعودی عربیہ جائیں؟ وہ تو جیسے میں نے کہا کہ ریجنل کنیکٹیویٹی کے بغیر یہ حل جو ہے یہ ممکن ہے ہی نہیں سرے سے۔ آپ دوسرے ممالک جو ہیں وہ آپ کب تک جو ہے ان کے آگے ہاتھ جو ہے پھیلاتے رہیں گے، اور کب تک سعودیہ آپ کو سپورٹ کرتا رہے گا؟ پاکستان اور انڈیا کے جو پرابلمس ہیں اس کے 3 جو ہیں وہ حصے ہیں بیسیکلی۔ ایک جو ہے وہ آئیڈیالوجی ہے، دوسرا جو ہے وہ ہے، اور تیسرا جو ہے وہ ہارٹ سپاٹس ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو آئیڈیالوجی کی یہ اس میں آتے ہیں، آئیڈیالوجی میں آتے ہیں کہ وہ جو ہے وہ لشکر، جو جتنے بھی لشکر ہیں پاکستان میں، یہ تو 1948 سے شروع ہوا تھا جب انہوں نے پشتونوں کا ایک لشکر بنایا تھا اور اس نے کشمیر پہ چڑھائی کر دی تھی۔ تو یہ تو اسی وقت سے یہ سلسلہ جو ہے یہ اس وقت سے شروع ہے۔ اس میں ابھی تک وہ مائنڈ سیٹ جو ہے وہ چینج نہیں ہوا ہے۔ جب تک آپ یہ جو ملٹری مائنڈ سیٹ ہے جب تک یہ چینج نہیں ہوگا اس میں آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے، اس کے علاوہ آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ پاکستان بنایا گیا تھا ایلیٹس کے لیے، پاکستان جو ایلیٹس تھے اس وقت انڈیا میں انہوں نے پاکستان بنایا تھا اپنے لیے، یہ عوام کے لیے نہیں بنایا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ عوام تو ایسے ہی اس میں آ گئی ہے۔ اب یہ جو اس وقت جو سچویشن ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کے جو 1% لوگ ہیں وہ ٹیکس دیتے ہیں، ہوا ہے وہ کلچر کسی اور ساؤتھ ایشین کنٹری میں نہیں ہے، وہ ایلیٹ کلچر وہ صرف پاکستان میں ہے، اور یہ جو ہے یہ کولونیل جو سسٹم ہے یہ اسی کو جو ہے اسی کے بیسس پہ بنایا گیا ہے۔ آپ بنگلہ دیش میں جائیں وہاں پر اس طرح کا کوئی بھی کلچر نہیں ہے، وہ اگر تھا وہ ختم کر چکے ہیں۔ سری لنکا میں آپ جائیں اس طرح کا کوئی کلچر نہیں، انڈیا میں تو ظاہر ہے ہی نہیں اس طرح سے۔ آپ نے اس دن وہ تصویر دیکھی ہوگی جس میں جو ہے وہ تینوں جو آرمی اور نیوی اور ایئر فورس کے جو چیفز تھے ان کی گاڑیاں جو ہے وہ پارک ہوئی تھی وہاں پہ، وہ ان کو دکھایا گیا تھا۔ آپ ذرا ان کی گاڑیوں کو دیکھ لیں کہ وہ کس طرح کی گاڑیاں ہیں، سارے جو ہیں وہ انڈیجنس گاڑیاں ہوتی ہیں جو کہ ٹاٹا اور یا کسی سوزوکی جو لوکل جو مینوفیکچرر ہوتی ہیں انہی کے بنی ہوئی گاڑیاں ہوتی ہیں۔ یہ کلچر جو ہے یہ ایلیٹ کلچر یہ صرف اور صرف پاکستان میں ہے۔ تو جب تک یہ ایلیٹ کلچر موجود ہے آپ بہتری کی کوئی بھی امید جو ہے